Hero 11. Ayos to. Tapos next month lalabas na yung GoPro Hero 12. Dito na lang tayo. Wala tayong budget para dun. Yan, made in saan kaya ito gawa? Kita. Okay, buksan na natin. Ito daw. Labas na guys. Yan, GoPro. Yan, cord. Type C. Cord. Accessories niya. Yan. Tapos battery. Hero 11 battery. Tapos GoPro. Tingnan natin ang ating unit. GoPro unit. Yun. Yan. Dugo pa guys. Tingnan natin to. Yun, pasilip. Pasilip. Tapos front screen.